Hey everyone, welcome to my channel. Today I have a very special guest with me, Ricky Lee, an Indonesian content creator who is known for his exploration to the unknown. I'm a tech enthusiast and it's our first time meeting up, but I have to say it feels like we've known each other for a long time. We sat down for a cup of coffee and chatted about everything under the sun. Ricky is such a humble and down-to-earth person. I felt like I was talking to a member of my family. We even went live on TikTok and continued chatting till the early morning. But unfortunately, we had to postpone our planned YouTube video together. Ricky was admitted to the hospital for exhaustion and my trip back to Jakarta from Palembang was delayed. It was a bummer, but we both understood that our health comes first. Ricky was nice enough to give me an Adidas cap before I left for Singapore. It was such a thoughtful gesture and I couldn't be more grateful. So for now, we plan to meet again as soon as I travel back to Jakarta. We have some exciting content planned for you guys, so stay tuned for that. But in the meantime, please send your love and support to Ricky. Kamu main game apa, yang kemarin screen record No, di TikTok bisa. main game di sini. Iya, main game di TikTok Lepas tu langsung bisa nih, macam dia ada live untuk game gitu. Nih, oh macam tahu. itu bisa untuk live game tuh Bisa pilih. bisa pilih. Nih, untuk game, ini untuk studio, Alright. ini untuk game, ini live siap. Oh live okey. biasa. Patut aku tengok macam mana ni. Ini untuk game. Okey, kamu Macam- follow ini dulu. Jadi kamu boleh tahu kat mana kamu. Rebel Tech. Aku lagi 2 account. Oh, UN Kau kan pasal unidentifiable SG satu kutip balik untuk yang satu ni aku personal. oh beda akun yo. Yang kemarin tuh beda. Beda. Rebel tag bikin tag, tapi nanti aku live juga. Pasal pakai satu HP dulu. Mana ni? Unidentifiable. Oke. Kok black and white? Handphoneku lagi error. Try tunggu orang live. Masih tengah share. Hello. Oke. Viewer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Ramlawan. Kita tunggu Hiswadi masuk live everybody we're live with one of Indonesia explorer Ricky Lee from KMTV Ricky Lee. So kita tunggu more people. Apa ni stuck ke tu? Iya macam your glaze. Waalaikumsalam. Hai salam. Cerita apa malam ni? Okay. I'm live on behalf of Adi because Adi tak dapat join kita like me on this trip because dia ada medical appointment lah. So today I'm in okay. Jadi who I have beside me here is one of Indonesia Explorer YouTube channel KMTV Ricky Lee. Nama dia Ricky Lee. Alright, so yang ada orang kenal mesti kenal, ada orang tak, follow him on YouTube. Ya. KMTV Ricky Lee. So dia ada buat exploration. So tonight we just chilling first. Nanti ada plan, kita ada plan nak pergi tempat
you know, to explore. Mana ni Adi? Ini paranormal juga ke? Paranormal. Ini yeah. Just okay. You can follow. I'm doing tech, Rebel Tech. He's doing more exploration. Unidentifiable supposed to be Hadi, tapi Hadi tak dapat follow on this trip. So I'm here with one of Indonesia content creator lah, YouTube content creator dia dekat TikTok, also YouTube. Ya. So kita tunggu syaitan yang lain live. Kita jadi tak pergi exploration, but we are here to get to know. Ni first time me on behalf of Adi meeting another content creator from overseas Indonesia. Yeah, so kita kena kenal lah. Watch, go YouTube KMTV Ricky Lee, RICKY space LIE. Nama dia Cina, dia campur. Tapi Islam. Ya, I'm Malaf. Mualaf. Malaf. Jadi kita kenal today. Hari malam minggu kan. Ya, macam banyak orang tu pacaran kencan tu. Tapi sana nak pacaran apa? Hah? Singapura dah ada? Ada, tapi biasa nanti malam orang yang tak keluar TikTok. Oh, Ada orang explore, ada orang nonton. nak ada orang pacaran? Pasti ada lah. Mesti ada. Ada, kalau ada wang okey. Kalau ada orang Tak, okey. kalau tak banyak wang duduk rumah je. Kahwin pun kahwin lagi. Waduh bro, kahwin lagi. Antaran lagi, belum lagi antaran. Bikin kemahan gitu, sandingan. Banyak wang bro. Harus banyak orang tu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ricky. Waalaikumsalam. Pasal aku perasan TikTok kalau share live dia tunggu the batch by batch. Kadang-kadang aku tak dapat. We're gonna start probably another like 5 minutes 5 minit kasi yang Satan unidentifiable masuk, dia orang dia orang tunggu dah lama. Jadi if you want to like ask questions about exploration tempat-tempat angker di Indonesia ke apa, you can betul. Dia banyak daripada story, and he go solo, mostly on solo adventure. Ya. Sometimes collaboration with other content creator as well. Jadi my plan today meeting him, because I've been I watched him back then when we're on lockdown kat Singapore. Jadi kat Singapore kita tak ada buat apa-apa. Jadi YouTube for entertainment. And then recommended feed was KMTV Ricky Lee lah. I was like, kecil ni tengok. And it became macam his content became like fun entertainment for me lah. Again, kita kadang-kadang paranormal is entertainment. Ya. Jangan terlalu how to say believe sangat sampai kita nanti hantu macam gitu hantu dia mesti keluar. Ni kita tak tahu settingan ke, tak tahu. But Ricky goes on a solo adventure, and some of his videos so very entertainment lah. Like ada nampak hantu betul punya lah. Like takkan every time kita bikin video nak keluar hantu kan. So when it appear to consider rezeki lah. Dia dah terus nampak terus lari. That you can watch his video lah. Old videos tahun berapa tu yang di belakang tu yang kamu gini jalan 3 tahun lalu tu. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Around 3 years ago, and then you watch. I also tengok macam kesiankan dia tengok, tapi ketawa sekali macam Macam banyak emang orang bilang suka begitu tu. pasal
Oh tu aku kalau tengok cerita hantu dalam filem aku tak takut. Itu okey. Cerita hantu memang kita dah plan. Apa ni? Tahu tu last year. So more or less Ricky the explorer, not paranormal kan. Exploration to unknown as haunted location. So today right now kita somewhere dekat Depok, Indonesia. Santai-santai je. Relax. So if you have any questions, feel free from viewers from Singapore, Malaysia nak tanya any questions from Mr. Ricky Lee, by all means. Ni Hiswadi dah masuk baru panjang umur. Ni Singapore memang Singapore tapi I'm in Jakarta. Wassalam bro. Okey, mana ni? Ni di Indonesia memang banyak apa bro? Oh, maksudnya dia tu di Indonesia tu banyak tempat-tempat seramnya tu. Angker. Memang banyak. Dia dah explore banyak tempat angker. Jadi ask him any questions. Mana ni suara Adi tak dengar. Adi kau boleh dengar? Ni Swadi dia teman aku di Singapura. This is your friend. Singaporean. This is your friend. Apa khabar bro? Apa khabar? Oh, baik kawan. What's your name? What's your name? You can call me Adi. Oh, Adi. Hey Adi, nice to meet you. Ricky pernah jumpa pocong. Nah, tapi aku pernah ngelihat samar-samar di atas pohon tu pernah. Kayak macam rasap gitu. Iya. Dia tak muncul kayak macam ni kucing kan enggak? Nah, tapi wujudnya Asli tu, dia gitu kan? Tu macam di atas pohon tu. Dia adanya. Ya, itu betul. Kalau dah macam ketuk Nah, pucung tu tak loncat, dia terbang. Pucung tu terbang, tak ada dia loncat. Dengar tu guys. Ask him any questions. We live with Indonesian explorer, content creator Ricky Lee. Pocong terbang. Tak ada pucung loncat tu, tak ada. Pocong tu semua terbang. Betul, baru pertama kali. Penampakan di mana? Di pohon tu ada. Pernah aku jumpa tu macam di desa mati tu, tak ada penduduk sama sekali desanya. Kosong. Ada di videoku tu. Dia tak sengaja tu aku sorot di atas pohon tu adanya. Terbang dia macam terbang. Di Tapi atas pohon. dia tangkap video. Ada. Video mana satu? Videoku tu lama di macam desa Cimeong namanya. Guys, kalau nak tengok Desa Cimeong. video, check on his channel lah, KMTV Ricky Lee. Nah, itu desanya di atas gunung tu. Kau apa? Kau nak pocong bawa Singapore, aku bawa balik. Kau nak dia kita pergi. Terima kasih. Bro, there is a double okey, pelan-pelan. Feedback. Apa tu? Akak pernah jumpa pocong. Kat mana kak jumpa pocong? Maksudnya tu mana? Tak tahu dia punya depan. Salam bosku. Harry. Waalaikumsalam bro. Di Singapura tu ada orang macam kesurupan tu. Apa bro? Tak dengar. Apa kau tanya? Daerah mana sekarang? Kat daerah apa ya? Ini. Depok, Sawangan. Ya. Depok Simpangan. Belum lama ni macam ada babi ngepet. Depok tu. Ya. Viral. Waalaikumsalam. Mujiwara. Semua setan-setan sudah nak masuk. Jadi kita santai, berbual-bual. First time meeting Ricky Lee. It's respectable for me to meet up with fellow content creators in Indonesia.
I don't just I don't do paranormal. Nak macam air bising. Sini bising. Singapore dah habis, saman. Bising sini. I don't just I don't do paranormal. It's respectable for me to meet up with fellow content creator, kenalan daripada terus datang tak beri salam ke Assalamualaikum, aku dari mana. So the only person that reply to me the most is Ricky Lee, and I was like lucky dia pun tinggal daerah Depok. Ya. I also reside somewhere in Depok, and tu lah we planning to do, mungkin bila aku pulang daripada Palembang, we're gonna go to a haunted location. I'm not sure where he's gonna bring me, but I'm prepared. So you guys need to I will update when we're planning to do, and it's gonna be live on TikTok as well. I'm gonna do YouTube content creation as well for my channel. Again, ada apa-apa nak ask Mr. Ricky Lee? Yap. Nak di Palembang tu banyak tempat angker tu. Palembang memang dah jalan dah nampak. Banyak ada tempat angker tu Palembang tu. Aku pernah ke sana. Oh ya di gedung. Oh ya, episode aku pernah main ke Palembang tu di rumah kosong lah. Banyak tu. Itu yang aku ngomong dengan isteriku, cakap ni dari mana ni dia pergi ni? Dia cakap tak tahu. Hello, hello Machino. Ada apa-apa nak tanya? Siapa nak masuk live pun can join. Abang Ricky ni from Indonesia. Semua ni orang daripada Singapore, mungkin Brunei, Malaysia. Jadi orang kenal. KMTV Ricky Lee. Mana handphone ni? Ya kita bro, pegang mikrofon tu kurang jelas. Ni mikrofon untuk kamera bro. Beda. Lain. Beda. So I'm gonna recap. I'm gonna recap KMTV Ricky Lee, Indonesia content creator. Search on YouTube, dia banyak buat video, dia pergi haunted location, macam tempat exploration. So he's also ada collaboration with Bucin TV, and most of his macam video tak ada macam settingan gitu. It's kalau jadi. Kalau dia nampak dia lari. Human instinct memang kalau ternampak mesti ada rasa nak lari. Kalau tak lari aku tak tahu apa nak cakap. Repeat bro. Dah pergi explore di rumah sakit yang terbengkalai. Sering di Indonesia tu banyak. Rumah sakit RSK Pati Tayu itu terbesar dan terangker di Indonesia. Itu adanya di Pulau Jawa tuh ujung, di daerah Tayu. Itu paling angker. Aku pernah di situ, macam semua properti itu masih ada. Dan dulu tuh sering banyak orang lahiran di situ, tapi tak ada dokternya. Iya. Tapi dokternya siapa? Ya itu, banyak orang lahiran di situ tapi Lahiran normal. Normal. Tapi pas besok tuh orang tuh selesai sadar, rumah sakitnya kosong. Tapi anak dia enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Aman. Seperti rumah sakit biasa. Okay, ni satu question I want to ask Ricky Lee Kamu pergi ke tempat angker gini kan sendirian. Ada sendirian, mungkin ada collaboration. Tapi kalau sendirian tu, rasa dia apa tu? Nak semangatkan diri dengan GoPro. Ada rasa harinya yang kamu lemah? Ada. Tapi aku nggak tahu ya. Kalau misalnya explore tuh bawaannya udah semangat aja karena ingin tahu adrenalin di situ. Terpacu tuh adrenalin tuh, kayaknya pengennya tahu lokasi itu angkernya kayak apa tuh, penasaran. Tapi ada rasa takutnya? Ada, jelas ada. Cuma kalah sama rasa penasaran tuh. Jadi rasa penasaran tuh lebih besar daripada takut. Tapi nanti kalau udah macam nampak ya tetap takut. Iyalah. Tetap takut. Pastilah takut. Nak kabur. Tu dengar tu nak pergi adventure solo, pergi
sendiri. Thanks FYP apa-apa. So today I think next week baru we're gonna do live. I'll update in advance lah. I will let you guys know in advance which day we're gonna go to a haunted location, but we're not gonna tell you where. I trust him. If he say it's haunted because Indonesia besar, you know. Apa question bro? Sementara aku isap rokok. Ni tu. Apa? Oh, penampakan yang kamu tak bisa lupakan, yang penampakan Nak macam tu, tak jauh dari sini ni ada hotel. hotel. Iya, Hotel apa? namanya Hotel Genggong. Genggo. Ya, Genggong. Namanya hotelnya Genggong. Dulu tuh Tapi dah tutup. nah iya, sekarang udah rata bangunannya. Okey. Dulu tuh pernah ada tuh perempuan, maaf ya, PSK, you know? Okey. Okey. Kalau tak tahu apa PSK is RM50. Nah. Kayak gitulah. Okey, then Dia meninggal di dalam tempat situ, dicekik sama orang, salah satu tamunya. Sejak saat itulah itu hotel tuh angker, terbengkalai lah sudah tuh. Macam udah hotel besar, banyak properti itu, tapi kosong, tak ada orang sama sekali. Terbengkalai, rumput tuh tinggi-tinggi tuh. Nah, aku explore situ tuh. Aku melihat perempuan tuh gendong anak bayi. aduh, Ada videonya. di KMTV. Ada. Okey. Mungkin Nah, terlepas itu bangunan tuh sekarang sudah rata, dipecahkan, hancur. hancur. Itu ada itu. Itu seram. Dah, korang tengok tengok Hotel Genggong namanya. kita kat Singapore masuk je kena tangkap nanti trespassing. Jangan sembarang, jangan nak masuk tempat sembarang. Kita akan santai kat kedai kopi tepi jalan. Dia tadi dari kerja, terus kita meet up, catch up a bit, talk a bit, share knowledge. Again, I'm doing tech, he's doing exploration. Ya. Unidentifiable channel ni bikin story alamak. Alamak. Kena ban nanti. So doesn't matter I'm doing what, I can, you know, I reach out to him and then we share knowledge ya. Tak salah kita minum kopi, duduk. Ya. Dia pun Silaturahmi. dia very humble. Straight away macam kamu pun bisa ignore message aku kan? Nah. Buat bodoh je. Ni siapa ni, setan mana dia di Singapura? Nah. Tapi dia terus, bro aku mau datang. Kamu belum kenal aku lagi. Mungkin aku prank apa, orang dah tahu kan. Jadi I trust you. he took the risk because dia dah biasa pergi risky places and then he took the risk to meet up with me and then now we here live together sharing whatever we need to share. Dah lama buat exploration bang. Tanya tu satu dalam Aku tuh udah buat tuh dari tahun 2019. Sebelum Bulan Januari. Okey. Januari 2019 aku mulai. Okey. Jadi sudah berapa tahun itu? sebelum 2000 pandemi. 2020 waktu mula aku nonton kamu tapi belum lagi full pasal kamu masih baru kan. Tapi yang bila kamu recommended was lockdown. Ya. Di Singapura YouTube lah. Jadi for me kalau kamu pay content dah keluar masuk Singapura, that mean you are doing quite well lah because YouTube recommended your channel to viewers of other country. Dah bagus lah daripada tak keluar, tak pecah. Macam tuh kalau di Indonesia dulu tuh 2019 sikit orang kayak aku, sikit. Betul. Okey. Sekarang banyak. Sekarang semua nak jadi Nak semua jadi YouTuber. Tapi bukan senang jadi YouTuber kan? Nah, Bukan senang. halo. So alhamdulillah lah. I always watch him on YouTube. Tiba-tiba nanti jumpa macam to me legendary lah. Any question, tanya je. Apa rasa nak tanya, tanya je. Tak dengar sangat bro. Pasal motor jalan. Kamu pernah kena kerasukan? Nah, pernah. Ya. Ni ibuku pernah. Ibuku pun pernah. Bila kamu pulang, bawa pulang. Nah, iya. Nah,
Waktu itu kalau di Singapura ada dah macam orang betapa tuh, Ada. semedi itu. Ada. Aku pernah main ke tempat itu. Ada sarjan-sarjannya tuh. Okey. Aku buang tuh, sirik. Nah, buang tuh. Pulang jam 3 pagi tuh pulang. Okey. Sampai rumah Tak mandi, tak cuci kaki. cuci kaki, mandi, wudu pun ya. Okey, betul, Aku betul. kalau mau tidur tuh wudu kan. Sama, betul. Nah, macam tu jumpa ibuku. Buku tu bilang, "Kau baru pulang?" kata. "Iya, baru pulang." Okey. "Tadi mama lihat kau di kamar tidur," katanya. Nah, itu pertama tuh. Aku bilang, "Ya biar ibuku tak takut." Aku bilang, "Mungkin itu guling kali." Kan? Okey. Nah, dia masuk kamar, aku masuk kamar. Jam 4 tuh menjelang subuh. Aku dengar perempuan menyanyi tuh, tapi bahasanya bahasa Sunda kalau di sini. Tapi kamu faham Sunda? Nah, Aku tak faham. my mom tuh Chinese. True. Okey. Jadi dia nggak bisa bahasa Sunda. Aku dengar ruang tamu kosong, tak ada orang. Dapur kosong, kamar mandi kosong. Ku tengok kamar mamaku. Mamaku lagi di depan cermin tuh, duduk dia menyanyi lagu Sunda tuh. Aduh. Tapi gimana? Aku waktu itu baru mualaf dan tak mengerti tuh surat-surat Baru tuh. belajar lah. Masih ikro tuh aku. Betul. Nah, aku telepon guru ngajiku. Suruh dia gimana nih? Akhirnya dibacakan tuh dari telepon. Loudspeaker. Tak lama tuh ibuku tumbang. Okey. Pingsan lah, bangun lama. 5 menit kemudian bangun. Dan nanya aku, "Ngapain kamu di kamar mama?" katanya. Dia enggak sadar. Tak sadar, tak tahu. Oh. Dan ibuku tak bisa bahasa Sunda sini. Dia bisanya bahasa Chinese. Bahasa Indonesia, bahasa Chinese. Udah. Tak bisa dia bahasa Sunda. Saat itu dia tuh di depan cermin tuh kesurupan nyanyi lagu Sunda tuh. Dengar tu. Pernah itu. Gangguan paling apa yang paling seru? Kena gangguan kayak gangguan apa yang paling teruk. Lepas tu demam tak selepas itu. Nah, macam tu aku pernah dipegang sini nih. Dipegang, ada tangan di sini nih. Waktu exploration. Esther. Ada tangan di sini nih. Nah, tu ada bekasnya. Di sini bekas tangan tuh. Itu ada satu video. Ada satu iya, video. iya. Dan itu di rumah sakit aborsi dulu tuh di daerah Jakarta. Aku ingat. Nah, itu tuh 7 hari itu iya, hampir 2 minggu tuh aku tak bisa bangun. Aku masuk pesantren untuk bersih badanku tuh, ruqyah. Nah, baru bisa tuh berkegiatan lagi. Tapi ada demam. Demam tuh tak kunjung sembuh tuh. Ke dokter tak sembuh. Akhirnya masukin ke pesantren tuh. Baru bisa. Tiap hari mengaji udah. Nah guys, jangan sembarang tu pasal. Bro, kau syaitan. Jangan pergi kau tengok. Yang orang lagi tapi dia solo lah. But all this will happen to you. Doesn't matter. Macam tadi dia cakap dia mualaf. Tahun berapa? Nah, mualaf tu 5 tahun aku. Baru 5 tahun. Apa yang buat kamu rasa mau mualaf? Karena Nabi Muhammad. Kamu dengar? Dengar Iya. ceritanya. Okey. Macam dulu tuh di Kristen tuh belajar Kristen tuh jawabannya di Quran. Dari Al-Quran tuh sebelum aku kenal Al-Quran, aku kenal dulu nih cerita Nabi Muhammad dulu, baru nah jatuh cinta tuh sama orang, baru tak. Bukan teman kamu yang influence, kamu sendiri buka hati. Iya. He converted to Islam. Dia maksudnya dapat wahyu lah sendiri. My mom Kristen. Masih. My mom. Adikku juga, semua perempuan adikku Tapi masih Kristen. bila kamu convert, No problem. okay. It's okay, no problem. Tak ada. Aku Tak ada, kau. tak ada. Oh. Tak ada. Aman. Karena aku tuh sudah dewasa, Ya, bisa mature, menentukan mature. menentukan apa yang aku mau udah. Tapi ada yang keluarga nanti buang. Aku buang kau jadi anak. Ada beberapa tuh di Indonesia begitu dajian, apalagi tuh Chinese.
Iya. Chinese tuh kalau keluarganya biasa masuk Islam, Iya. diusirnya dia. Iya, pasal Ibuku tuh nyuruh aku sholat, ya sholat. mana kan jangan dah solat. Jadi kamu tapi Lebaran pun aku lebaran. mak kamu masih Kristen. Masih, semua masih Kristen. Tak bisa aku ajak mereka karena kan Ya nak kena buka hati lah. Tak boleh terbuka. dia dapat wahyu sendiri. Kita tak boleh paksa. Jadi kayak macam why aku suka duduk sini kadang-kadang kita dengar ngaji-ngajian. Ya. Nah, disiarkan lah di TV azan tuh. Di radio aja. Radio. Satu channel aja radio. Nah, di TV kalau di Indonesia di TV tuh. Di TV ada. Saat maghrib. Sini enggak ada. Nah, di sana enggak ada. Di radio atau lihat apa ya? Oh, macam tu dengar azannya radio tuh. Hi Apanoji. Okay, tonight recap. Here sitting with another content creator from Indonesia. So we're just chilling. We'll be doing live session together in probably next week or something because I'm gonna travel again. So today macam kita silaturahmi lah. We here to like sit down, kenal dengan Mas Ricky. First time meeting him. And then sitting kat kedai kopi tepi jalan. His TikTok name. Tu, the TikTok name. Apa? Kamu type komen lah di situ. Jadi orang bisa lihat. Di TikTok kamu ada Ada. YouTube Ada. Follow his TikTok and then you can go to his channel. Di Singapura sekarang jam 11 lah, 11.19 Malam. malam. Beda 1 jam di sini. Kalau di sini kau jadi explore tuh bisa tiap hari. Banyak tempat. Tanya ni setan. Bro, nak pergi mana? Malas lah. Tempat sama, lokasi sama. Bro, mana? Alah, Changi, aduh. Tapi sini tak habis, bro. Bisa mana-mana banyak. Depan sini, depan tu boleh. Belakang ni. Banyak sini. Pernah pergi Gunung Sewu? Gunung Sewu. Gunung Sewu pernah, tapi tak buat konten, nak hiking aja. Belum pernah. Satu hari mau ke gunung lah. Gunung Sewu, Gunung Gede, terus Gunung apa lagi? Semeru. Aku hobi naik gunung tu. Oh. Tapi tak buat konten karena Tapi ada larangannya kan? larang banyak. Enggak bisa sembarang kan? banyak. Gunung tu seram. Ya, Kalau ya, malam betul. tu seram sekali. Angker lah. Ah, Kayak bukan angker lah, kayak macam hidup. nak di Singapura tak ada pasar goib. Mana ada gunung sana? Tak ada pasar goib tu. Tak ada. Nah, Indonesia ada. Pasar goib tu ada. Adanya di gunung. Pasar Iya, pasar tu macam tapi goib. Adanya di jual gunung. ikan kayak gitu. Nah, yang jual tu banyak orang, tapi semua tu goib. Nah, kalau kita tersesat di gunung tu, biasanya orang jumpa tu pasar tradisional tu, jual apa aja. Singapura kalau bro, dia tanya kamu selalu solo? Ya, solo. Memang solo lah. Kadang-kadang aja collaboration with other Ya, content creator. kadang-kadang. Selalunya kamu apa? Naik motor lah? Naik motor. Nah, tu macam motorku. Betul. Macam Harley Davidson, bro. Berterbang, bro. Singapore dah scrap. Dah scrap. Singapore dah scrap. Tapi pasal because I just reach last morning pukul 5 pagi. So today memang I run here and there, bikin printing baju, everything for ni Satan ni. Rebel Tech. Because again I doing tech, tak buat paranormal apa-apa, but tak salah. So I'm also here to share with him something as well. So I'm gonna share with him something je.
Ni buat Mas Ricky. What is this? Something that dah pernah sponsor to the channel, kita pernah review. So this is headset gaming. Kamu kalau nak bikin kan kamu kan di rumah kan. Nanti cerita pasal konten lain pakai ni. Tapi aku harus penyokkan lah pasal masuk tas kan. Nah. Mana? Thank you so much. Ada headset mic. Wow. Buka lah. Dalam Oh, ini fine. kau pernah review? Pernah review. Wah. Wait, lupa mic. Mic dia. Oh. Jadi, okay. Masuk ke kita Sini. masuk ke situ. Okay. Jadi bila kamu pakai, kamu colok di CPU. Ini pun bisa. Aku pernah. Jadi harus beli dia punya connector. Ya, connector. Jadi bila kamu record, suara dia Bagus. Dia ada lampu aja. Aku ambil laptop. Wih. Okey, mana kabel dia? Wih, keren. Oh, macam ni. Kamu buka dulu. Tengok tepi dia. Tak, buka headset dia, lihat tepi dia. Mana voice recording. Let's say aku buka, kamu pay channel kamu dengar dia quality. Mana sound? Fight lah tu dia. Ada salah pencet. Okey. Voice memos. Kita record Kamu tak kita record. Okay, test. Oh, macam tu bisa rekam ya. Bisa rekam terus. Jadi itu ada dia punya muda dia. Ni. Muda pun. Kita try lagi. Oh, ini. Wow. Test. Oh, langsung masuk ya. Test. Okay. Oh, bagus ya macam ni. Mana mobil kita? Ni speaker pun kecil lah. Tapi kayak gitulah kalau kamu di rumah mau recording pakai ni, jadi orang dengar suara kamu jernih. Kamu main game pakai gini lagi bagus. For you bro. Wah, thank you so much. Wah. Kita probably another 10 minutes gitulah. Santai. Oh. Thank you so much. Ini sponsor. Oh, bagus ya. Iya. Tak pernah beli bro. Tak pernah beli? Tak pernah beli. Jadi sponsor datang, kadang-kadang aku review. Tapi kadang-kadang aku tak pakai. Nanti lah, lihat siapa mau pakai, macam kayak dia pun nanti bro kau ambil. Yang ni paling terbaru, tapi
Kayak macam kualitinya bagus. Ini kualiti bagus. Kalau nggak bagus, aku nggak review. Oh. Jadi, tapi aku nggak di rumah selalu gaming. Ya, tak apa lah. Ni bawa ni buat kamu ni lagi bagus. Ya. Thank you so much. Bising ah. Nah, tadi itu cerita temenmu merokok gak? Semua sat rokok. Merokok. Nak di sana mahal. Aku tadi share dengan dia, aku share dengan dia kurang Baising share dengan dia pasal rokok kat Singapore. Kadang-kadang ada rokok boleh sampai $15, which is here is 160,000 lah. Rokok satu kat sini $3. Nah, $3. macam tu. Mati aku miskin. Aku isap rokok sikit buang. Sana sampai filter-filter dia aku makan, bro. Telan, bro. Aku sate, bro. Sate satu cucuk berapa? Kalau otak kau kat Singapore 10 sen. Berapa? Kau baca aku 10 sen. Tak ada sate sana. Sini $2 10. 20,000 10. Mas Ayan, 20,000 10 tengok nak makan, aku makan sate setahun sekali dia, bro, sana. Ini lagi ada kedai sate ni. Aku free flow. Macam si mudah. Makan mudah. Makan mudah. Merokok mudah. Rokok dengar tadi 36. Kira balik Singapore baru $3. Ambil dia, isap tip dia buang. Bukan kerek, sakit hati. Sakit hati, bro. Rokok berapa mahal? Ini rokok apa kau nak? Myla. Semua ada. Ada. Marlboro dan Hill, wah banyak. Marlboro Kretek, mana ada kat sana? Banyak. Ini tak ada, sana tak ada. Nah, rokok di sini bisa kau beli sebatang. Sana tak boleh. Sini boleh. Tak boleh. Beli sebatang tu boleh. Sebatang boleh. Dulu boleh, di Singapura dulu boleh. Boleh. Rokok buka dipanggil, tapi dah enggak bisa. Di sini enak. Pindah sinilah. Dia ada medical, jadi harus ke rumah sakit. Harus jadi rumah sakit. kau tak dah ikut, bro. Dah campak dia pergi rumah hantu apa. Kita pulang. Asyik, bro. Nak mau lihat apa ada sini. Pasal kita chill aja, santai, jadi kenal dengan dia. Jadi korang pun boleh follow him lah. Sabar, motor bising. Motor kayak gini bising di Singapura. Telefon polis tu lah. Nanti bapak polisi lihat motor dia sarut ditilang, lepas tu disuruh tukar stop. Nak sini banyak. Sini motor dah ada. Rata-rata bising. Nah. Sana enggak boleh, enggak bisa. Nah, kalau sini orang tu mau berisik motor tu gampang lah. Knalpot ganti udah jadi gitu. Sana enggak bisa. Ada inspection dia tiap-tiap berapa bulan, jadi nanti dia lihat, dia check. Jadi pakai sana motor, beli, pakai, buang, dah. Tak bisa lama. 10 tahun, tapi kalau mau tambah lagi 5 tahun, bayar lagi.
Tu motor tua tu. Vespa. Vespa masih ada di sana. Masih ada. Masih. Klasik, dia panggil klasik. Ada motor tua tu bisa pakai seumur hidup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni tengah chill-chill. Nah, di sana ada klub malam tu. Ada. Dulu aku pernah kerja sana. Klub malam. Sana orang sini Night aku club. lihat minum anggur enggak ori lah. Di sana bebas. Tapi sampai dulu 24 jam. Sekarang sampai jam 10 dia dah stop. Kelab malam Night club ada. Mana-mana ada. Tapi enggak beda rasanya. beda. Enggak fun. Dulu waktu 2011 aku selalu datang Jakarta Warehouse. Selalu datang collaborate dengan EO sini. Aku kerja di events industry dulu. Sana kan orang kalau nak mabuk. Di sini tak bisa. Sini memang tak bisa. Tak bisa. Oh, di sana bebas. Sana bebas. Tapi ada undang-undang sampai jam 10 stop jual. Kalau kamu mau minum bisa, tapi di rumah. Di rumah. Waktu dulu kamu bisa mabuk jam 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi bisa. Sekarang enggak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tak boleh. Okay, and ini last questions before nanti I'm gonna berbual dengan dia untuk plan for next week lah. He's gonna bring me to a haunted location. I'm gonna do my content also, and then I don't want to know exactly where I'm going. Jadi tak terlalu seram. I go for the thrill. Pergi bukan nak pergi mak tapi takut menggigil. Tak adalah macam pergi mah. Bising. Jadi apa ni? So asal macam 3 new messages tapi tak nampak. Ada message baru ke? Asal macam lagging. Jadi I will sit down with him and then discuss the plan lah. It will be fun lah. It will be fun. First time, pertama kali orang Singapura dengan kamu. Yeah. First time. It should be the way lah. Jangan kita sombong. Dia tak sombong. When I reach out to him, he was like, oh okay, boleh. Tak guna sombong. Ada mungkin sombong, kita tak tahu, mungkin sombong. Kan kita kan siapa? Kita mungkin orang tengok lihat ni siapa ni mau collaborate, mungkin scam ke apa. Enggak lah. Jadi orang Singapura pun bisa kenal dengan kamu. Nanti kita upload di YouTube, TikTok live just for the fun, kita relax. Tapi hopefully kamu pakai kalau data tapi kamu tak live kan? Kalau tak pernah live. Takut lemot. Ya, sinyal karena kalau tempat-tempat itu biasa di dalam-dalam tu. Tu lah. Agak susah Sometimes sinyal. the signal tak bagus. So expect there will be lag. But just keep watching because I will just try my best to have a good internet connection lah. But I will use another another camera to record, so you can view it on YouTube anytime you want after that. Because TikTok live, once live is over, you can't do much. Macam bro nak pergi Indonesia, naik Grab. Tapi kamu pernah di endorse? Pernah tak? Pernah. Beberapa tu macam tas. Diantar tas. Iya, dikasih ini tas macam untuk Eversack kayak macam okey. Untuk kayak bawa-bawa barang banyak tu. Buat hiking macam-macam itu. Tengok. Sepatu. Live limited 40 minutes. Oh, kamu rokok. Padahal tak tunggu bakar tu. Tu paling tak belum bakar ni, pegang je. Apa? Tengok YouTube anytime. Ni YouTube. Padahal kamu tak bakar. Tak bakar. Tak bakar. Macam mana dia tahu Ha? Macam mana TikTok boleh tahu? Ya.
Okay lah guys, we're gonna end the live and then chill out. So stay tuned lah. Nanti I will do random live update of where I'm going. Kalau macam I'm going Palembang, macam dia cakap Palembang, dia punya route tu memang seram lah, angker lah waktu malam lah. So if I can live, I will live. Just expect ada delay, tapi tempat seram. Memang I dah jalan seram lah. Tapi cuma connection je. Pasal Indonesia sometimes signal good, sometimes signal bad. So if I feel the signal is not good, I will just record and then upload kat mana-mana lah. Okay guys, so I'm gonna thank Ricky Lee for joining me on this live session. Appreciate him for coming all the way down. Nanti we'll upload this live on YouTube or something so people can still watch after. Tadi aku lupa nak record. Nah, aduh. Pertama-tama tu ada, tak apalah. Tapi nanti kita record lagi, Ya, tak apa, boleh, lain boleh. kali. So, okay guys, thank you for ini. Please share nanti dengan your friends or whoever. Okay, dah. Thank you Adi. Balik. Okay.